नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मु आपण मानकु देखिया जाउची सोना शंखा और सोना चूड़ीर सुंदर कलेक्शन। जदि आपण निज पई किंबा काहाको उपहार देवा पई नुवा डिजाइन रो सोना चूड़ी किंबा सोना शंखा खोजुचंदी ताहले एही वीडियोटा को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ए समस्त सुंदर कलेक्शन मिलिबो अष्टसिद्धि ज्वेल्स 135 जहाँकि 135 अशोक नगर भुवनेश्वर रे रही गोटे स्टोर। भुवनेश्वर अशोक नगर वुडलैंड शोरूम रो ग्राउंड फ्लोर रे आपण माने एही स्टोर टी देखिबा को पाइबे। एठारे आपण माने हल्का ओजन रो आरंभ करिकि हेवी ब्राइडल डिजाइन पर्यंत विभिन्न प्रकार रो सोना शंखा सोना चूड़ी रो कलेक्शन पाइबे। प्रत्येक डिजाइन रही आधुनिक और पारंपरिक लुक रो सुंदर मिश्रण जहाँकि प्रत्येक अवसर रे आपणक सौंदर्य को आहुरी बढ़ाई दिबो। सबु अलंकार रोचे बीआईएस हॉलमार्क 22 कैरेट सोना रे उपलब्ध रोचे। जदि आपण कम बजेट रे सुंदर डिजाइन खोजुचंती तो ये कलेक्शन सब गुड़ाक आपण मानक पई रहिछि। तो चलंतु डेरी न करी आज रो वीडियोटा स्टार्ट करिबा। सबु कलेक्शन देखिबा अष्टसिद्धि ज्वेल्स रो। बहुत सारा भल पाइबे भी आपण माने देइचंती। तो चलंतु देखिबा कोन केमती रहिछि। तो एई चूड़ीटा देखंतु एटा रहिछि सोना प्योर सोना रे ए चूड़ीटा रहिछि जार ओजनटा रहिछि मात्र 360 मिलीग्राम। जोटा कि आपण माने देखि पारुथिबे एम्ति क्लैंप टाइप रो दिया हेछि। एटा आपण माने जदि काढी देबे सेही सोनाटा रहिबो प्योर सोना। ता सहित ऊपरे एम्ति ब्रोंज रो दिया हेछि जोटा कि आपण माने जदि एक्सचेंज करूचंदी पूरा 100% वैल्यूटा रहूची। एटा आसी जिवो आपनको 5220 टंका अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग टा रहिबो। डिजाइन खूब सुंदर रहिछि। एमितिका कलेक्शन मध्ये आपण माने नेई परिबे। देन सेम टाइप रो चूड़ी रहिबो जहा कि आपण माने देखि पारुथिबे आर ओजन टा रहिछि 370 मिलीग्राम। आनुमानिक मूल्यटा रहिबो 5365 टंका। एमितिका चूड़ी मध्ये आपण माने नेई परिबे गिफ्टिंग देवा पई डेली यूज पई बेस्ट रहिबो। इबी प्योर गोल्ड रे रहिछि 22 कैरेट रहउछि हॉलमार्क रहिछि। तो आपण माने जांच करिकि भी नेई परिबे। एबे आमे किछटा सोना शंखा देखिबा। देखंतु 410 मिलीग्राम रे एई टाइप रो सोना शंखा रहिबो 5945 टंका रहिबो एहार आनुमानिक मूल्य। एमिति खूब सुंदर सुंदर डिजाइन उपलब्ध रहिछि अष्टसिद्धि रे। तो आपण माने चूज करिकि भी नेई परिबे। नेक्स्ट देखंतु 450 मिलीग्राम रे रहिछि सोना शंखा जहा कि 6525 टंका रहिबो एहार आनुमानिक मूल्यटा। 560 मिलीग्राम रे आपण माने टिके ब्रॉड पैटर्न रो संख्याटा देखि पारुथिबे 8120 टंका रहिबो आनुमानिक मूल्य। ये मध्य खूब सुंदर डिजाइन रहिबो। जदि आपण चाहउचंदी फ्लैट रे नवा पई सोना शंखा 5 ग्राम 740 मिलीग्राम रे रहिछि 83230 टंका एहार आनुमानिक मूल्यटा रहउछि। देन 3 ग्राम 450 मिलीग्राम रे रहिछि फ्लैट शंखा ब्रॉड पैटर्न रहिछि सुंदर कार्विंग डिजाइन देखि पारुथिबे। प्राइसिंग टा रहिबो 50025 टंका रहिबो र आनुमानिक मूल्य। 2 ग्राम 160 मिलीग्राम रे आपण माने देखि पारुथिबे केते सुंदर शंखा रहिछि ग्रीन कलर रे बहुत सुंदर कामटा देखि पारुथिबे 31320 टंका रहितिला र आनुमानिक मूल्य। सुंदर रहिछि डिजाइन। आपण माने जदि किछि यूनिक पिंधिया पई चाहउचंदी कलर वाला एम्तिका नै परिबे। देन आउ गोटे डिजाइन आपण मानकु मु देखौछि जहार ओजनटा रहिछि 1 ग्राम 500 21750 टंका रहुछि आनुमानिक मूल्य। 4 ग्राम 400 मिलीग्राम रे ब्रोंज रो चूड़ी मगरमुहा डिजाइन रहउछि खूब सुंदर आकर्षणीय कलेक्शन टा रहिबो। प्राइसिंग टा रहिबो 63800 टंका। जदि आपण एक्सचेंज भी करचंती 70% भलिया वैल्यू आसी जिवो। नेक्स्ट देखंतु ए बाउटी डिजाइन रो मीना वर्क रो कामटा देखि पारुथिबे जहार ओजनटा रहउछि 2 ग्राम 650 38425 टंका रहिबो एहार आनुमानिक मूल्य। ये मध्य गोटे खूब सुंदर कलेक्शन रहिबो। एमितिका कलेक्शन मध्य आपण माने नेई परिबे। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखि नबा। 3 ग्राम 600 मिलीग्राम रे आपण माने बाउटी डिजाइन रो चूड़ीटा देखुचंती आर यूनिक कलेक्शन देखि पारुथिबे। एटार प्राइसिंग टा रहउछि 52200 टंका 52200 टंका रे। देन नेक्स्ट कलेक्शन टा रहिछि बाउटी डिजाइन रो मीना वाला चूड़ी। एटा रहउछि 3 ग्राम 100 मिलीग्राम 44950 टंका रहउछि एहार आनुमानिक मूल्य। जेंट्स कलेक्शन रो किछिटा डिजाइन देखौछि जहा कि खडू रहिछि शेर पैटर्न रहिछि। एटा रहउछि 2 ग्राम
600 ମିଲିଗ୍ରାମ 37,700 ଟଙ୍କା ରହିବ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଗ୍ରାମ 900 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆସିଯାଉଛି 56,550 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖା ରହିଛି ମାତ୍ର 3 ଗ୍ରାମ 640 ମିଲିଗ୍ରାମରେ 52,780 ଟଙ୍କା ରହିବ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶଙ୍ଖା ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆଣୀ ଶଙ୍ଖାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାର ୱେଟଟା ରହୁଛି 1 ଗ୍ରାମ 330, 19,250 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଶଙ୍ଖାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନଟା ରହିବ 2 ଗ୍ରାମ 280 ମିଲିଗ୍ରାମରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହୁଛି, ଶଙ୍ଖ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 33,060 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରହିବ। 430 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଶଙ୍ଖର ଆସିଯାଇଛି ସୁନା ଶଙ୍ଖା, ଯାହାକି ମାତ୍ର 430 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। 6,235 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ। ସବୁଠୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଶଙ୍ଖା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର 400 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଶଙ୍ଖା ରହିଛି, ଡିଜାଇନ ବି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। 5,800 ଟଙ୍କା ରହିବ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ। ତ ଏମିତିକା କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହୁଛି 450 ମିଲିଗ୍ରାମରେ 6,525 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଜନ ସହିତ ପ୍ରାଇସିଂଟା କହି ରଖୁଛି। 420 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଡିଜାଇନ ଟାଇପର ରହିଛି। 6,090 ଟଙ୍କା ରହିବ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟା। ତ ଏଇ କଲେକ୍ସନ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡାକ ଯାହା ବି ଆସିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ କଲେକ୍ସନ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। 4 ଗ୍ରାମ 190 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଇଏ 4 ପିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ ରହୁଛି, 60,755 ଟଙ୍କା ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟଟା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା 2 ଗ୍ରାମ 480 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ସୁନା ଶଙ୍ଖା, 35,960 ଟଙ୍କା ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ରେଡ୍ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ବିନେସନଟା ରହିଛି। ତ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ କଲେକ୍ସନ ରହୁଛି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଶଙ୍ଖାଟା ରହିଛି, ଯାହାର ଓଜନଟା ରହୁଛି 13 ଗ୍ରାମ 640, 1,97,780 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଏମିତିକା ଡିଜାଇନ ସବୁ ରହିଛି। 2 ଗ୍ରାମ 360 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଶଙ୍ଖାଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 34,220 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହିଛି ବାଉଟି ଡିଜାଇନର ଶଙ୍ଖା, 5 ଗ୍ରାମ 80 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ଆସିଯାଉଛି 63,660 ଟଙ୍କା ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟଟା ରହିବ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନଟା ରହିବ। ତ ଏମିତି ମୁଖ ବାଲା ଶଙ୍ଖା ବି ନେଇପାରିବେ, ଯାହାର ଓଜନଟା ରହୁଛି 4 ଗ୍ରାମ 900, 71,050 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ତ ଏମିତିକା କଲେକ୍ସନ ବି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ବି ୱେଟ ରହୁଛି, ଯାହାକି 5 ଗ୍ରାମ 4 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି। 6 ଗ୍ରାମ 180 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖା, ଯାହାର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହିବ 89,610 ଟଙ୍କା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ତ ଏମିତିକା କଲେକ୍ସନ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। 5 ଗ୍ରାମ 140 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଇରୀ କଲରର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖା ରହିଛି। ଏଇଟା ଆସିଯିବ 78,880 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏଥିରେ ବି ମୁଖ ବି ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇପର ଡିଜାଇନର ଶଙ୍ଖା ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଡିଜାଇନ ରହିଛି। 2 ଗ୍ରାମ 180 ମିଲିଗ୍ରାମରେ 31,610 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖା, ଯାହାକି ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପାରମ୍ପରିକ ଡିଜାଇନରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଓଜନଟା ରହିଛି ମାତ୍ର 1 ଗ୍ରାମ 820, 26,390 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଭିଂ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ତ ଏମିତିକା କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ରହିଛି ଶଙ୍ଖା, ଯାହାର ୟୁନିକ୍
कलेक्शन आपण माने एठी पाई जाउचंती सुंदर सुंदर डिजाइन रहिछि 1 ग्राम 390 मिलीग्राम रे 28,155 टंका रे आपण माने एमिति गोटे सुंदर पट्टचित्र डिजाइन ता सहित बुट्टी डिजाइन को नेकी संख्या तयारी हिछि तो एमितिका कलेक्शन भी नै परिबे पट्टचित्र रो आउ गोटे कलेक्शन देखौछि जेउंतरे कि बुट्टी डिजाइन रहिछि ता सहित सरू सुना तार डिजाइन रहिछि तो ये भी गोटे खूब सुंदर डिजाइन रहिबो 1 ग्राम 990 28,855 टंका रहिबो एहार आनुमानिक मूल्यटा तो एमितिका कलेक्शन मध्य नै परिबे खूब सुंदर रहिबो जदि आपण चाहुचंदी वन पीस रो पिंधिया पई गोटे हाथ रे वाच पिंधिले एम्ति गोटे गोटे पट्ट पिंधिया पई तो ये 6 पीस रहिछि डिजाइन भी बहुत सुंदर रहिछि ता सहित कलरफुल रहिछि आपण माने कलर चूज करके भी पिंधि परिबे मात्र 1 ग्राम 460 मिलीग्राम रे रहउछि 21,170 टंका रहिबो एहार आनुमानिक मूल्य 2 ग्राम 220 मिलीग्राम रे आपण माने एई चारिपट संख्या पाउचंती 32,190 टंका रे बहुत सुंदर डिजाइन ता रहिछि तो एमितिका कलेक्शन मध्ये चूज करि परिबे लाइट वेट रे खूब सुंदर डिजाइन रहइबो नेक्स्ट देखंतु ये मध्ये आ गोटे सुंदर डिजाइन रहिछि आज सब गुडा को मु आपण मानकु सुंदर सुंदर कलेक्शन देखौछि जहा कि ओजन ता रहिछि 2 ग्राम 840 41,180 रहिछि 3 ग्राम 770 मिलीग्राम रे आपण माने संख्या देखि पारुथिबे स्वस्तिक डिजाइन रहिछि ता सहित आपण माने देखि पारुथिबे बुट्टी डिजाइन भी रहिछि ये भी सुंदर डिजाइन रहिबो जहार ओजन ता रहउछि 3 ग्राम 770 54,665 टंका रहिबो आनुमानिक मूल्य 1 ग्राम 680 मिलीग्राम रे आपण माने सुंदर संख्या पाउचंती जहार प्राइसिंग ता रहउछि 24,360 टंका एमिति सुंदर कलेक्शन मध्ये आपण माने नै परिबे बहुत बढ़िया लागिबो देन देखंतु ए खैरी कलर डिजाइन रे सोना संख्या रहिछि 2 ग्राम 170 31,465 टंका रहउछि ये भी बहुत सुंदर कलेक्शन रहिछि ए सब नुवा कलेक्शन जहा भी आछि से गुडा को म आपण मानकु शेयर करूछि जेमिति देखि पारुथिबे खूब सुंदर डिजाइन रहिछि गज मुख रहिछि जहार ओजन ता देखि पारुथिबे रहिछि 3 ग्राम 40 44,080 टंका रहिबो यार आनुमानिक मूल्यटा 6 ग्राम 80 मिलीग्राम रे फ्लैट संख्या रहिबो जेउंतरि कि श्री गणेश रहिचंदी स्वस्तिक डिजाइन रहिछि तो एमितिका कलेक्शन नै परिबो 88,160 टंका रहउछि यार आनुमानिक मूल्य ये भी बहुत सुंदर रहिबो बाहागरिया कलेक्शन रे जे रहिबो ता सहित आपण माने जे कोनोसी पार्टी फंक्शन रे पिंधि परिबे हाथ फुल फुल लागिबो एबे मु चूड़ कलेक्शन देखौछि जे कि चूड़ संख्या रहिछि 7 ग्राम 180 मिलीग्राम रे ए डिजाइन ता थिला 1,04,110 टंका रहिबो आनुमानिक मूल्य तो फ्रेंड्स ये थिला आजिरो सबु कलेक्शन आपनको वीडियोटा केमती कोन लागिला मते कमेंट बॉक्स रे लिखि के जणैबे ता सहित जदि आपनको वीडियोटा पसंद आछि देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मध्य करिबा पई भूलिबेनी रहिली जय जगन्नाथ।